हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ केमी अच्छा आपण मैंने तो बहुत भलरे अच्छी आशा करछि आपण मैंने भी बहुत भलरे थे काली जाइलु जाके बुलवा सेठू आसवाई बहुत लेट हो गला आ बहुत थका भी थिलु आम एमती शोलु शोलु जे आज उठा को 6:30 हो गला काम तो सब सरीगला मो पु ए शोची ता बापा ड्यूटी अच्छा मु सीधा उठिकिना ब्लॉग स्टार्ट कर देइछि। आज दिन सारा कौन कौन हो सब आपण मानक जनइबी चाह भी पीनी चलतु चाह पी दूसरी तापर कथा मुझे ठंडा हो जाइए पापा आनी देते औषध मो ठंडा छाड़ापी सका सका चा न पीले मनटा पूरा अशांति अशांति लगे मोर भारी फेवरेट चा बिस्कुट ब्रश कर सारा मात्र मु चा आगे पीबी तापर शुणिकी जो कथा सुजी सिमेई खाई जदि बोर हो जाइए ताले यही थे ट्राए करी देखंतु इडली करिकिना आउ मन पूरा खुशी हो खाईकिना भूली जी कि सुजी सिमेई एमती उपमा करी खाया सब बेले इडली खाया भी इच्छा हे एमती थे कर खातु पूरा टेस्टी लगे आउ छुआ मान तो यहाँ पूरा बेटर अच्छी छोट छोट छुआ मान मो ठाकुर पूजा चली ठाकुर पूजा आगे करी तापर जाकि रोषे पाखक जी ये पूरा अध घंटे रखी पूरा फुली जाइए सुजी सिमेई तादर स्वाद अनुसार लुण पकईदे आउ जहाँ सब काटी गाजर धनिया पत्र भृषंग पत्र किछि कैप्सिकम बस ताको भल भाव लुण पकई मिक्स करदे खाइबा सोडा भी टिके पकईदे अदा पके भूली जाइए छुंक देदेवे खाली सोरिष तेल छुंक दिहला अदा पके भूल अदा टिके कुरिकी पकईदे तो टेस्ट आहरी बढ़ीज बस जमी इडली बसाते सेमती बसईदे तेल मारिकिना बस आमर पूरा रेडी हो गरमा गरम इडली आउ चटनीटा जेकोसी चटनी लगे खाईपर बहुत टेस्टी लगे मुझे गोटे बादाम चटनी बनई पाठ पढ़ुँ दीर्घ मंडौची एक्चुअली से शिखी जाइथिला दीर्घ हस दीर्घ से पूरी भूली गलानी ता देह खराब थिला पाठ पढुथिला लेख तळु को नै डाके डाकुनु बड़ छ डाके ताकू तो टिके टाइम दबा को पड़िबो ना आमे तो दी जण लोक दी जण स्वामी स्त्री कौन ताकू टाइम दे परिबो या बापा तो रहू ना अधा बेले मत जी समय मिलूँ ताकू टिके टाइम दूची सहित टाइम देवा मत भारी मजा लगे। हाय सांग मैंने फाइनली ब्रेकफास्ट सैला आउ लंच पाई प्रिपेयर करी स्वामी को फरमाइश बिरयानी हम सी पुणी प्रेशर कुकर रे आउ से कही जेहेतु स्वामी का कथा टे मानिया पड़ो आउ 11:30 बाजिला भाविली बसईदेवी एवं आ कौन कौन सब सामग्री रखी चलतु देखेबी बिरयानी चाउल अध घंटे ताकू मु पानी रे भेतिकी रखी सब सामग्री दही मिल मकर पनीर पियाज कैप्सिकम टमाटर कंचा लंका 2टा रखी यहाँ धनिया पत्र यहाँ पुदीना पत्र ए आलू गाजर आउ कि छुई नहीं जाइए बरगुड़ी छुई आ ये अदा रसुण पेस्ट हम पेस्ट हेले जाए पड़ो मुझे रखी यहाँ गरम मसला यहाँ बिरयानी मसला यहाँ रही आमर मीट मसला
ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ତାର ବିରିୟାନୀର। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। ପ୍ରେସର କୁକର ଅଲରେଡ଼ି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଉପରେ ରହିଛି, ଖାଲି ତାକୁ ସୁଇଚ୍ ଟିପିବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଗରମ ମସଲା, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ପିଆଜ ବେଶୀ ଲାଲି କରିବେନି, ବାସ୍ ଏମିତି ରହିବ। ତାପରେ ପରିବା ପକାଇଦେବେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ତ ଚାଲୁଛି, ଆଇଁଷ ଖିଆ ହେଉନି। ଏବେ ସବୁ ଯାହା ହେବ ଭେଜ୍ ଉପରେ ହେବ, ନନଭେଜ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ହଳଦୀ ପକେଇବି। ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇକି ହଳଦୀ ପକେଇଲି। ପେଷ୍ଟ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି ଏତିକିଣୁ। ବିରିୟାନୀ ମସଲା, ବାସ୍ ଏଇଭଳି ବିରିୟାନୀ ବନେଇକି ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଲି। ମିଟ୍ ମସଲା, ଏଇ ଛୋଟ ଭଉଣୀକି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏବେ ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବ। ଯୋଉଠି ଆପଣ ଯିବାର ଥିବ କି ଏକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ବି ନେଇ ବି ପାରିବେ। ଟ୍ରେନ୍ ହଉ, ବସ୍ ହଉ, ଯୋଉଠି ବି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ଆରାମସେ ଖାଇକି ବି ଯାଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ସରିଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଏଇଟା। ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ପନିର ପକେଇବି। ପନିର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାଜିକି ପକାଏ, ଆଜି କଞ୍ଚା ପକଉଛି। ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମସଲା ରଖିଦେବା। ଏଠି ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ବୋଲି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲାବେଳକୁ ଛାତକୁ ଲୁଗା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପତିଦେବ ଲୁଗା ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗୁଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି କେମିତି? ସେ କହୁ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଧନ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବାପ ପୁଅ ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ କିଛି କୁହନି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏତିକି ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।